Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Dumateng para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para sepuh lan bini sepuh, sedaya jamaah salat subuh ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Ustadz Ahmad Fatan yang saya hormati. Kita awali kegiatan pagi ini dengan bacaan Ummul Quran bersama-sama. Ala hadhin niyatus salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah. Mari bersama-sama dengan melahirkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sepidah malih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi ini kula lan panjenengan sami diparingi kesempatan saged nderek jamaah salat subuh serta pengaosan. Mugi-mugi sedaya menika estu-estu dados bagian amal saleh kula lan panjenengan ingkang katampi ingkang salebetipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kepada kita bersama ke jalan yang benar, yaitu agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kita sudah baca suratul Fatihah. Selanjutnya suratul Fatihah ditujukan kepada para pendiri atau yang menjariahkan hartanya di Masjid Taqwa ini, serta orang-orang yang telah mendharma baktikan jiwa raganya di Masjid Taqwa ini, baik yang sudah meninggal maupun yang masih berlangsung sampai saat ini. Sing berlangsung mugi-mugi diberi kekuatan beserta kesabaran. Sabar jamaah. Jamaah ini butuh sabar. Nek ketika sabar males gak gelem jamaah. Nek sabar jamaah terus. Mugi-mugi dikasih kiriman hadiah suratul Fatihah. Mugi-mugi diparingi kekuatan. Dikai kesempatan, dikai kemampuan. Kathah sing diparingi kesempatan tapi gak gelem jamaah. Nah, yang sudah meninggal mudah-mudahan semua amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala serta ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Ala hadhin niyatus salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi tadi ada jamaah kita Pak Toat barusan ini berangkat haji dari rumah. Tadi kalau sak konco jamaah wau tumut nderek nganter, tapi nggih nunggu iten omahe namung diarani Pak Rui wau terus berangkat haji. Nggih kita dongaken. Lah kita sing tasik teng mriki mugi-mugi diparingi kesempatan, kemampuan saged nderek lunga haji. Napa malih sakniki haji biayai tambah akeh. Tapi kan kabeh terserah Gusti Allah. Akeh nek kuat. Nek delok tambah niki nggih mugi-mugi engko nek pas wayahe dipanggil iso nglunasi. Ojo sampai pas wayahe dipanggil gak iso nglunasi nunggune suwe pisan ya Allah. Nggih mboten kok keder duwe Gusti Allah. Nah, sing sugih Gusti
Allah. Awake dhewe nggih nek dicukupi Gusti Allah lho karep kate lapo. Muga-muga yang berangkat haji dijadikan hajinya haji mabrur. Sepulang dari haji tetap saged nderek jamaah malih serawung kalih kula lan panjenengan sami. Monggo dibahagiakan. Mumpung masih diberi kesempatan kalian Gusti Allah. Harapannya bahagia di dunia, nanti berlanjut sampai di akhirat. Orang bertakwa harus bahagia, taat nang Gusti Allah harus bahagia. Tunduk terhadap perintah Gusti Allah harus bahagia. Sing duwe langit dan bumi, yang punya surga. Loh, kapan malih coba? Aslinya bangga-bangga. Coba, penak taat nang Gusti Allah timbang taat kepada yang lain. Nek nang Gusti Allah sing gawe panjenengan, sing gawe kula lan panjenengan sami, sing gawe jagat seisinya, sing maringi maem dan sebagainya, sing maringi saged seneng ya sisa susah barang. Nek kanthi duit nggih rumangsa susah. Lho kanthi duit tapi kan cek duwe Gusti Allah, kudune temriku lho. Lho masih longgo ngeten iki nggih dereng karuan nyekel duit tapi kan tetep bahagia lho. Guru mesti duit niki mesti ndadekno bahagia. Mila sing nyekel duit cek kurang akeh nggih akeh nganti ngali. Sing korupsi napa sing melarat lah mboten. Sing duit-duit akeh lah. Bapak Ibu yang saya hormati. Dan yang kedua ditujukan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan anak turun kita dijadikan anak turun yang soleh, solihah, min ahlil ilmi, wa ahlil khair, wa ahlil ibadah, wa ahli amalis soleh, wa ahlil Qur'an. Quran niki firman Gusti Allah. Quran niki wahyu Gusti Allah. Nek ahli Al-Quran berarti ahline Gusti Allah, keluargane Gusti Allah. Panjenengan remen mboten duwe putra ahline keluargane Gusti Allah? Ayo, seneng napa mboten? Berharap min ahlil Quran wa hamidil Quran lafzon wa ma'nan wa amalan wa takalluman. Lillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir, kalau nyuwun datang panjenengan, takmir masjid niki nek pengurusi namung kedik jumlahe. Sing tertulis namung kedik. Lah sing makmurkan masjid niki jamaah sedaya sing turun dan masjid. Kudune sing memakmurkan wong sing rumangsa beriman. Lah niki. Lah nek rumangsa beriman monggo sareng-sareng memakmurkan masjid niki krana kesempatan memakmurkan, tidak selamanya. Nek sing tertera ten tulisan namung sekedhik. Nah monggo yang lainnya ngajak supaya masjid kita ini lebih hidup lagi, lebih makmur lagi. Kegembiraan yang saat ini diberi sama Allah, kita bagikan ke yang lainnya, kita ajak bersama-sama memakmurkan masjid kita ini. Ala diniyatis salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten ingkang saged kula sampaikan nyuwun pakampunten. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Ustadz Ahmad Haji Ahmad Fatan kawula sumanggaaken.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang diparingaken rizki arupi kesehatan saged ngelampahi sholat jamaah subuh. Ingkang pundi sholat jamaah niku termasuk kathah sanget fadilai. Salah setunggal fadilai sholat jamaah ingkang disebut wonten kitab Risalatul Jamaah kempalane Asy-Syaikh Asmuni Petuk nukil dugi kitab-kitab fikih, termasuk salah setunggal keutamaan fadilah jamaah saged nekaaken rezeki, saged buka ilmu, saged futuhi ilmu. Termasuk sholat jamaah niku sholat ingkang saged ketampi sholat kita dibanding sholat piyambakan. Terus menawi kita sholat piyambak ijen, sholat ijen niku dereng tentu sholat kita niku saged ditampi kali Allah Subhanahu wa taala. Tapi sholat kita niku nek sareng-sareng jamaah niku saged sedanten ketampi kali Allah Subhanahu wa taala. Katut saged katut. Ingkang wonten injing sakmenika alhamdulillah kita saged kempal ingkang waktu paling utama, waktu paling sae nggih niku waktu ba'da sholatis subahi, waktu sak mantune sholat subuh. Termasuk waktu sholat subuh niku waktu ingkang sae sesuai hadis Nabi Muhammad yang artinya Rasulullah niku nate melebet, intinya ringkese Nabi Muhammad nate manjing dateng daleme Sayyidah Fatimah. Sampun berkeluarga Sayyidah Fatimah, sampun berkeluarga kali Sayyidina Ali. Dilalah Nabi Muhammad ningali Sayyidah Fatimah putrinipun niku tilem samantene subuh. Samantene subuh tilem. Akhirnya kalau Nabi Muhammad digugawai, ya Fatimah, wahai Fatimah, jumeneng waktu sak mantene subuh iki waktu sing utama, waktu zikir kali waktu ma'isyah, waktu wancine patos rizki niku waktune salat subuh. Akhirnya Sayyidah Fatimah langsung jumeneng. Niku salah setunggal hadis tentang keutamaane waktu sak mantune salat subuh. Makane ten hukum fikih waktu yang dimakruhkan tidur niku wonten pinten-pinten waktu yang dimakruhkan tilem, boten asal tilem. Ingkang pertama sak mantune salat subuh. Sak mantune salat subuh hukum tilem niku hukumnya makruh. Kerasa dilala sewangi begadang ningali bola ningali bola MU musuh Manchester City bisa begadang sewengi-wengi matan subuh geleyang ngantuk ya Allah misalnya niku
Tilem sak mantune salat subuh hukume makruh. Alasane napa kok mboten angsal tilem sak mantune subuh? Alasane mergo kalih. Ingkang pertama, tilem sak mantune salat subuh niku amargi salat waktu sak mantune salat subuh waktu zikir sesuai tenggene hadis nggih mengki kula wacan. Sesuai waktu sak mantune salat subuh wancine zikiran. Nomor kalih sak mantune salat subuh niku wancine ma'isyah, pados rizki, pados arto. Nomor 3 sesuai tenggene kitab Adabus Syar'iyyah, alasane mboten angsal tilem sak mantune salat subuh amargi saged merusak badan. Dados tenggene kitab Adabus Syar'iyyah, tilem sak mantune salat subuh niku saged mengendorkan sel-sel ingkang wonten tubuh. Mangkane tenggene kitab Adabus Syar'iyyah niku dianjurkan sak mantune salat subuh niku olahraga. Napa malih saniki kan minggu kegiatan kan kata ingkang libur, biasanya pagi olahraga nggih. Gerak-gerak ataupun ingkang melampah-melampah saged, ingkang sing sepedaan nggih saged. Dados 3 sebab niku sebab mboten angsale tilem sak mantune salat subuh. Sebabnya 3 niku. Yang pertama, sak mantune salat subuh waktu zikir, nomor kali waktune pados rizki, nomor 3 tilem sak mantune salat subuh niku saged nggarai, saged marai sel-sel tubuh niku saged sakit, rusak. Niku sebabnya madharat bahayane sak mantune tilem sak mantune salat subuh. Makruh tilem malih nomor kali, makruh tilem sak mantune salat asar. Hukumnya makruh. Napa sak mantune salat asar kok mboten angsal tilem? Yurisul junun, saged nekakne gila, gendeng. Mangkane sak mantune salat asar, tilem misalnya nggih, sekedap terus tangi, pikiran kan mboten eco, mboten sami kali saderenge tilem. Radi sumpek, radi mboten eco, pikiran niku tilem sak mantune salat asar hukume makruh, mboten asal. Terus ada enten kalih waktu ingkang makruh tilem, mboten asal tilem sak mantune salat subuh kali tilem sak mantune salat asar. Bayi Maksum Jauhari Lirboyo, guru kula nggih. Guru kula Lirboyo niku sanjang. Beliau ngendikaken nek sinten mawon tiyange niku tilem 40 hari tidur sore berturut-turut ben dinten tilem sampai 40 hari niku gendeng. Gendengan ya. Terus Mbak Yai Maksum nek kepingin semerap coba sinten sing minyak. Terus alasane mboten angsal tilem sak mantune salat subuh salat asar amargi yurithul junun, saged nekane gila. Kemudian supados sak mantune salat subuh sak mantune salat subuh pas sak mantune salat subuh niku mboten tilem, kathah sanget ulama niku maringi wazifah saderenge olahraga nggih. Kan olahraga dianjurkan kali ulama. Saderenge olahraga niku enten wazifah, pinten-pinten kegiatan sak mantune salat subuh. Sesuai tenggene kitab Khazinatul Asrar disebutkan wa akhraja Tabrani wa Tirmidzi an Abi Umamah wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW man sholat al-fajr fi jama'atin, sinten mawon tiyange siapapun orangnya yang sholat subuh secara berjamaah, tsumma qa'ada yadhkurullah ta'ala, kemudian duduk zikir tentang Allah hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Tsumma sholat rakaataini, kemudian sholat 2 rakaat. Salat 2 rakaat memiliki salat isyraq asmani. Salat 2 rakaat kanat lahu ajru hajatin wa umratin tamatan. Maka orang yang duduk zikir sak mantune salat subuh niku ganjarane sami kali ganjarane tiyang sing haji. Tamatan sempurna.
Nabi Muhammad nyebutne ping 3 sempurna hajine Terus sak mantune salat subuh kok lenggah zikiran utawa maos Quran utawa hadir majelis ilmu napa niku sami kali ganjarane haji. Terus mboten tilem nek mboten tilem sak mantune salat subuh. Ditakwil ditafsiri kali ulama ai istamara fi makanihi. Duka tiange niku tetap lenggah ten panggene zikiran, tetap duduk di tempatnya zikir. Wa masjidihi ataupun di masjid. Salat subuh ten masjid, matun salat subuh terus wiridan ya. Mas wirid ataupun tawaf niku sami kali zikir. Menawi pas ten Masjidil Haram sakmantune salat subuh mboten tilem tapi tawaf. Tawaf ataupun talibul ilmi pados ilmu pados faedah ilmu pados injing sakmeniki pados manfaat ilmu faedah ilmu niku sami kali ganjarane tiyang ingkang haji sempurna. Ingkang pertama wazifah sak mantune salat subuh sak ba'diyah salat subuh supados mboten tilem niku maos Quran. Maos Quran. Guru kula niku sanjang ten kene kitab Bughyatul Mustarsyidin nggih wonten. Niku siapapun orang kalau ketika bangun tidur tangi tilem niku kan pikiran tasik kosong. Tasik dereng kemasukan pikiran reno-reno tasik dereng. Pikiran tasik kosong ya. Niku alangkah baiknya langkung saene pikiran kosong niku dilebeti perkara sing ingkang sae. Contohnya apa? Maos Quran. Maos Quran Bismillahirrahmanirrahim. Terus pertama kali ingkang masuk ten pikirane awak dhewe niku maos Quran. Mboten rena-rena, mboten tangi tilem, bahkan sinten mawon tiyang nggih ten kene kitab sepeda nggih. Bangun tidur kok sing dipikir dunya. Aduh ya Allah, aku ndek utang, tangi tilem mikir utang. Aduh ya Allah, aku dodolan payu tegak. Mikir dunya. Tangi tilem. Ya Allah, aku ada duit dina iki ya Allah. Sinten mawon tiange tangi tilem. Niku mikir dunya, mikir duit, mikir bondo, maka kehidupannya niku mboten barokah. Kehidupannya mboten sae. Terus ingkang saene yang paling bagus sing Pak sae tangi tilem niku kemasukan Al-Qur'an, kepanjingan zikir, kepanjingan perkara ingkang sae niku pertama kali ingkang masuk teng ngene pikiran kita. Mboten pikiran sing dunya mboten pikiran rena-rena mboten. Ingkang pertama apa? Maos Al-Qur'an. Wazifah yang pertama sak mantune tangi tilem niku maos Al-Qur'an. Supados mboten tilem. Sak mantune sak cukup ben mboten tilem nggih. Maos Quran niku kathah sangat fadilahe. Maos Quran fadilahe kathah sangat. Umat dulu, umat sian niku Al-Qur'an boten enten ingkang hafal. Kitab suci dulu niku boten enten sing hafale. Kitab Taurat boten dihafalne. Kitab Injil boten dihafalne. Kitab suci lintune boten dihafalne. Tapi kitab Al-Qur'an niku dihafalne. Dan alhamdulillah kita sedaya niku kan surat-surat pendek kan hafalan. Kita niku ketungkul sak mantune salat subuh mau surat-surat pendek. Ini surat Al-Ikhlas yang diajarkan Nabi Muhammad dan hadis zikir sak mantune salat subuh niku mau surat Al-Ikhlas sesuai dengan hadis mangkin. Terus niku yang pertama saged ngangge maos Quran. Samantune salat subuh maos Quran. Maos Quran supados pertama kali yang masuk dan pikiran kita niku Al-Qur'an. Mboten barang sing reno-reno sing macam-macam tentang dunia mboten, tapi Al-Qur'an. Nomor kali supados kita mboten tilem samantune salat subuh maos zikir. Zikiran. Zikir napa ingkang
sak mantune salat subuh, sing diwaos salat subuh dikire dikir napa? Dikir sing diwaos salat subuh ten kene kitab Riyadhus Shalihin niku an Abdullah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah SAW Iqra qul huwallahu ahad wal muawwidzatain hina tumsi wa hina tusbihu salasa maratin takfika min kulli syai'in. Iqra, bacalah qul huwallahu ahad, surat qul huwallahu ahad, wal muawwidzatain dan surat muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq kali qul a'udzu birabbin nas niku ping 3 namungan. Qul al-ikhlas ping 3, al-falaq ping 3, al-nas ping 3. Sedanten ping 3 enteng ringan. Maka sinten mawon tiyange ingkang maca surat-surat Al-Qur'an niku, maka Allah mencukupi kehidupannya. Ngerasa cukup terus, alhamdulillah cukup sedanten. Ngelapangne dodo, saged nglewesne dodo. Mau surat Al-Ikhlas kali, mau surat Al-Ikhlas ping 3, Al-Mu'awwidzatain ping 3, kali Al-Mu'awwidzatain ping 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Niku ping 3 mawon. Tapi menawi ditambah langkung sae. Nggih. Terus zikir sak mantune salat subuh ini mboten tilem ten hadis Riyadhus Shalihin niku wirite sing dawa surat Al-Ikhlas, Al-Falaq kali surat An-Nas. Mantun niku saged ditambahi malih. Wiritan zikir sak mantune salat subuh ingkang diwaos napa supados boten tilem. Sing diwaos malih Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim ping 3. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Diwaos ping 3. Ping 3. Fadilah napa? Samanten salat subuh niku mboten bakal kenging bahaya napa-napa. Aman dari segala macam napa mawon. Saged aman. Dados surat Al-Ikhlas wau diwaos, Al-Mu'awwidzatain diwaos ping 3, niku Allah taala mencukupi datang kehidupane. Matur-matur nomor kalih sing diwaos malih wirid sak mantune salat subuh supados mboten tilem nggih. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim diwaos ping 3. Fadilahe diwaos niku lam yadurruhu syai'un, mboten kenging madarat, tidak terkena apa-apa, mboten kenging bahaya napa-napa. Niku ten Riyadhus Shalihin nggih. Enten riwayat malih setunggal riwayat zikir sing diwaos sak mantene salat subuh niku subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Niku sing diwaos sak mantene salat subuh. Terus enten pinten-pinten wirid, pinten-pinten zikir ingkang diajari kali Nabi Muhammad dan hadis Muslim, hadis Bukhari sing diwaos niku Al-Mu'awwidzatain, Al-Ikhlas ping 3, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim ping 3, kali subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Niku sing diwaos subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Niku tasik sak mantene salat subuh. Sak mantene salat subuh nggih. Termasuk sak mantene zikir nggih. Niku sampun angsal ganjaran haji punan. Sampun angsal ganjaran haji. Termasuk sak mantene maos Quran wangi. Sak mantene zikiran sampai melewati waktu yang diharamkannya sholat. Maksudnya sak mantene sholat subuh kan haram sholatnya. Ada 5 waktu yang tidak boleh sholat. Buatan setiap waktu angsal sholat buatan, tapi ada waktu-waktu yang haram untuk sholat. Kapan mawon? Yang pertama setelah sholat subuh. Yang kedua waktu istiwa. Waktu istiwa tidak boleh sholat. Nomor 3 samantene sholat subuh, waktu istiwa, samantene sholat asar. Setelah sholat asar, kemudian
setelah selesai salat subuh 2 nih. Ada 5 yang diharamkan untuk salat, termasuk salah satunya selesai salat subuh niku haram untuk salat. Niku waktu itu kan dibuat untuk membaca Al-Quran dan digunakan untuk membaca zikir. Sampai waktu haram melakukan sholat itu sudah lewat, sudah habis, maka langsung mendirikan sholat 2 rakaat. Sholat nopo? Sholat 2 rakaat niku namanya sholat isyraq. Sholat isyraq. Asmane sholat isyraq. Apa fadilah sholat isyraq? Hadisnya tengene Khazinatul Asrar. Hadis tengene Khazinatul Asrar disebutkan man sholat rakaataini al-isyraq, ya, salat isyraq, akfika fi kulli yaumin, akfika fi kulli yaumin. Barang siapa yang salat 2 rakaat, di waktu fajar, maka aku akan mencukupi hidupnya. Nah, salat 2 rakaat itu salat apa? Niku hadis menunjukkan datang salat isyraq. Niate saya mawon ya, usolli sunatal isyraq rakaatain lillahi ta'ala Allahu akbar. Waktunya kapan salat isyraq? Waktunya sak mantune waktu yang diharamkan salat subuh dan sebelum terbitnya matahari. Saderenge matahari napa mencorong nenge sorote matahari srengenge niku tasih dereng wonten. Sak mantune salat subuh tapi mboten sak mantune selesai sholat subuh, selesai lewatnya waktu haram sholat, niku waktu yang sholat isyraq niku. Sholli sunatal isyraq rakaatain lillahi ta'ala. Niku niate kan nggih. Sak mantune sholat isyraq. Sak mantune sholat isyraq ben mboten tilem malih, nggih. Lha kan pun mboten tilem pun lumayan nggih. Maos Quran, untuk mboten maos Quran, maos zikir, mantun niku sholat isyraq sampun. Mantun salat isyraq dianjurkan kali ulama untuk olahraga. Napa enten dalile wonten? Ada dalilnya olahraga, ada. Wonten nggih. Dan gene ada bu syariah nggih. Ala inna namati duha turisul fatah khobala. Ketahuilah tidur waktu duha itu menyebabkan rusaknya akal. Ilm sak mantune salat subuh niku saged ngrusakne akal. Wa namatul asir jununun. Ilm sak mantune salat asar nyebabne gila, gendeng. Ila angkol fanamu subahah mudirun jitan bil badan. Ilm sak mantune salat subuh niku saged membahayakan badan, tubuh. Tubuh saged sakit membahayakan badan. Li'annahu yurkhihi, karena tidur setelah selesai subuh, setelah selesai sholat subuh sakit mengendorkan badan, mengendorkan sel-sel yang ada di badan, sakit kendo. Soalnya kan mantun tilem, didaluni tilem, injingi tilem malih. Terus kapan gerak itu lebet mimpi, mimpiin gerak, tapi tilem itu. Yang jelas ilm samatina salat subuh yurkhihi, sakit mengendorkan sel-sel yang ada di badan. Wa yufsidu al-adlat, dan juga bisa merusak organ-organ tubuh setelah selesai sholat subuh. Alati yang bagi tahliluha biriyadhah, yang sebaiknya ketika anggota tubuh itu kendor, sak mantune tilem niku kendor, ben supados kenceng malih niku diusahakan ar-riyadhah. Riyadhah niku olahraga. Gerak-gerakkan badan, tenjawing griya gerak-gerak di badan, geleng-geleng badan, atau jalan, atau sepeda ontel, wadang sepeda ontel, jogging, atau apa mawon olahraga. Yang penting asik dalam batasan syariat ini. Olahraga itu kok sampai membahayakan betul. Olahraga jogging, kenapa mawon olahraga? Terus niku termasuk salah setunggale supados sak mantune salat subuh niku mboten tilem. Kemudian
Dijelaskan malih ten kene at-tahliyah wa targhib dianjurkan olahraga ya. Hiya antu tawima ala nadhafatihi minal wasqi wal qadri wa nafati amika wa syarabika maskana amal kusya ma istimal riyadha al jasadiyah. Termasuk hak-haknya badan, hak-haknya tubuh ya. Niku dijogo. Dengan apa menjaga hak-haknya tubuh? Dengan cara berolahraga. Ini gerak-gerak nih badan nanya. Gerak-gerak nih badan, jogging, push up ya. Senang sepak bola, yang senang olahraga, menggerak-gerakkan kepala, olahraga. Ya. Termasuk daripada hak-haknya badan. Badan niku nggak ada hak. Badan nggak ada tubuh, nggak ada haknya. Enten setunggal sahabat, ada satu sahabat, sian sahabat, matur datang Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya kepingin sepanjang hidup saya, kula kepingin urip kula nek dalu melek salat wengi terus, nek injing poso. Nek dalu melek ibadah terus. Nek injing poso terus. Ben dinten selawase ngoten. Akhirnya Nabi ditegur ke Nabi Muhammad, ya fulan, jangan merusak badanmu. Jangan merusak tubuhmu. Badan juga punya hak untuk tidur. Ilem nek dalu. Hak untuk makan. Kalau siang makan, supados badan bisa terjaga. Mboten ibadah terus mboten. Tambah bisa membahayakan tubuh. Dados nggih Nabi Muhammad niku maringi metode supados kapan waktunya untuk ibadah, kapan waktunya untuk makan, kapan waktunya untuk olahraga, kapan waktunya untuk bekerja. Niku dados satu seharian kehidupan niku sesuai sejalan dengan syariat. Niku diungkap ketika satu sahabat sepanjang hidupnya lu kepingin ibadah terus. Dilarang kan Nabi Muhammad. Salah satu gale ini termasuk olahraga, menggerak-gerakkan tubuh sesuai anjuran duki syariat. Tapi olahraga itu tasik tetap ten lebete, tetap ten syariat, buatan angsal. Napa membuka aurat pun sampai, pun angsal, napa terbuka auratnya pun sampai. Kalau terbuka aurat ya haram hukumnya. Tertutup aurat gerak-gerakan. Itu termasuk salah satu anjuran duki syariat. Saat mantune salat subuh pagi hari niku kegiatannya. Salat subuh jamaah, mantun salat subuh maos Quran, mantun maos Quran maos dzikir, maos Quran maos dzikir sami sampai waktu isyraq. Mantun isyraq salat 2 rakaat, mantun olahraga, jogging. Saat mantun olahraga, saat ini kan dinten Ahad olahraga dan Minggu. Kalaupun di hari-hari biasa, di hari-hari biasa bekerja, biasanya kan ma'isyah. Syariat niku memerintahkan datang menungso supados pados rizki, pados ma'isyah, pados rizki, pados ma'isyah. Nate putrane Sayyidina Ibnu Abbas, putrane Sayyidina Ibnu Abbas nggak ada yugo. Sayyidina Ibnu Abbas nggak ada yugo. Tilem sak matine salat subuh. Tidur salat subuh, tidak tidur. Akhirnya Sayyidina Ibnu Abbas manjing ten kamare. Mlebet ten kamare. Digugah kali Sayyidina Ibnu Abbas. Ya ibnikum, hadzal waktu yuksam malaikatu ila rizki. Wahai putraku, tangiyo. Waktu isu iku waktu malaikat dum-duman rizki. Waktu pagi niku waktu malaikat mencari rizki. Terus waktu pagi hari niku termasuk waktu di mana tolabul ma'isyah, mencari rizki, mencari kecukupan, mencari kecukupan. Niku termasuk salah satu dari syariat wadhifah, kegiatan-kegiatan sak mantune salat subuh ben mboten tilem. Lha sewengi-wengi ningali bola ya lak ngantuk. Nggih, yang jelas jangan sampai tidur setelah selesai salat subuh. Karena niku wau, setelah selesai salat subuh kathah madharate. Yang pertama niku wau madharate. Makruh hukumnya sak mantune tilem sak mantune salat subuh ada 3 sebab. Yang pertama karena selesai salat subuh, waktu setelah subuh itu waktu zikir terus Nabi Muhammad. Yang kedua
setelah salat subuh waktu ma'isyah, waktu ini pados pengupa jiwa, waktu ini pados rezeki. Yang ketiga, setelah selesai salat subuh, kalau tidur niku saged membahayakan badan. Alasannya niku tiga dimakruhkan. Kalau sama tadi salat asar, tidur selesai salat asar niku saged nekane edan. Gendeng. Kemudian ya, termasuk salah setunggal ayat, salah setunggal ayat yang dalil tentang pagi hari. Dalil tentang pagi hari niku surat walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Ditafsiri kali Syekh Sawi, tafsir kali Imam Sawi, wan nahari idza tajalla. Idz yang kasyifu, yaitu pagi hari tataharuk anas lima'asyihim. Pagi hari wan nahari idza tajalla, dan ketika siang hari itu mulai tampak. Artinya kan ngoten. Wan nahari idza tajalla, ketika siang hari itu sudah mulai tampak. Ditafsiri Al-Qur'an niku kali Imam Sawi, wa fihi tataharrak anas lima'asyihim. Ketika matahari mulai tampak niku waktunya manusia untuk berangkat bekerja. Niku wa tuyur min aukariha, dan hewan-hewan ketika pagi hari mulai keluar. Burung mulai berterbangan cari rizki ketika malam hari. Ini walaupun ada burung yang malam hari hidupnya mulai daluh ilmu siang wonten kedik, tapi kebanyakan pagi hari niku pergi mencari makan. Hewan wal hawa mimakaniha, dan kegermetan sapi semuanya, kambing, wedhus, sapi sedanten niku kalau pagi mulai makan, mencari rumput. Pergi, kalau malam kan diam. Kalau kan ada rukul lailan, kalau seandainya waktu itu semuanya malam, kalau seandainya malam la ta'adzur al-ma'ash, maka kesulitan untuk bekerja. La ta'adzur al-ma'ash, bekerja itu kesulitan. Kalau kan akul naharan lama tahat arahah, kalau seandainya waktu itu semuanya siang, maka tidak ada waktu untuk istirahat. Betul-betul bahkan al-maslahah kita akubihima, maka yang paling baik niku ada malam ada siang. Niku tafsirannya Imam Sawi. Terus Imam Sawi menafsiri wan nahari idza tajalla, dan siang hari itu mulai tampak niku waktunya untuk bekerja. Karena semua makhluk rata-rata, kebanyakan makhluk di siang hari itu mulai keluar dari hewan, keluar dari sarangnya, burung keluar dari sarangnya, manungsa niku kerja, dan di pagi hari makanya ditafsiri wa nahari idza tajalla niku siang dan juga malam. Tafsirannya Imam Sawi. Kemudian niku termasuk wadifah, kegiatan-kegiatan samantene salat subuh. Samantene olahraga, setelah selesai olahraga pergi bekerja, dibuka toko, apa mawon nang pekerjaan. Niku termasuk salah setunggali dari beberapa wadifah setelah salat subuh di pagi hari. Kemudian samantune di pagi hari niku termasuk ingkang dilanggengne ya. Ingkang dilanggengne waktu pagi niku kalau bangun tidur jangan sampai langsung memikirkan dunia. Niku karena niku bisa kehidupan mboten barokah. Tangi tilem langsung mikir dunia, dunyaku duka di duit, utangku akeh, mboten barokah. Makanya niku dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an. Dianjurkan membaca Al-Qur'an. Kemudian sahabat, enten setunggal sahabat niku sugih. Asmane Sokher. Sahabat asmane Sokher. Sugih sahabat ini. Sugih ini gak ada arto lagi. Punya uang. Sugih. Apa rahasia kekayaannya satu sahabat Sokher niku? Mergi mantun subuh mboten tilem.
Ini ku kegiatannya sama dengan salat subuh kan bukan asal sholat, tidak boleh sholat langsung, baca Quran, maos Quran ataupun maos dzikir. Sama dengan ku sholat isyraq 2 rakaat langsung pergi kerja. Setiap hari niku ngoten kegiatannya. Akhirnya sokhar diparingi rezeki kali Allah Subhanahu Wa Taala amargi kerja di waktu pagi mboten tilem. Sama dengan salat subuh langsung berangkat kerja. Sama dengan salat subuh langsung kerja. Akhirnya kali Allah Subhanahu Wa Taala dibuka pintunya dibuka pintu rezekine sokhar. Akhirnya sokhar sugih. Indau dzarwah. Sokhar mempunyai kekayaan. Tengene Sunan Abi Dawud. Niku termasuk salah satu daripada sahabatnya Nabi Muhammad ingkang sakmenika salat subuh mboten tilem. Tapi semuanya niku kalau darurat mboten napa-napa nggih. Kalau darurat mboten masalah. Kullu syai'in setiap sesuatu kalau ada darurat niku diperbolehkan. Misalnya dalu lembur pas dilala enten jadwal lembur. Mboten istirahat paginya niku sakit. Mboten masalah. Karena kalau merusakkan badan itu malah membahayakan, maka tidur mboten masalah. Sama salat subuh ilem amargi dalune ngelembur, dapat kerjaan, angsal kerjaan ngelembur, mboten masalah. Ilem sama dengan salat subuh. Apa kena makruh? Kena hukum makruh? Mboten. Hukum makruh niku ditujukan kepada orang yang tidak dalam keadaan darurat, dalam tingkah ikhtiar, dalam keadaan biasa. Niku sing makruh. Tapi nek menawi darurat mergo dereng tilem, dalune mergo ngelembur angsal jatah ngelembur, tilem sama tidak salat subuh mboten kenging makruh. Karena ngene wau kullu syai' setiap sesuatu yang bisa memadaratkan, bisa membahayakan niku mboten masalah. Tidak terkena hukum, mboten terkena taklif. Niku termasuk wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Ingkang terakhir tidur ingkang paling sae, tilem sing paling sae. Waktunya kapan sing paling sae? Waktu tilem paling sae niku waktu qailulah. Asmane waktu qailulah. Qailulah itu kapan? Jam pinten? Qailulah itu sebelum zuhur sedikit, bangun setelah sholat zuhur. Bangun sak mantune sholat zuhur atau sak derenge sholat zuhur tilem bangun sak mantune sholat zuhur. Niku asmane tidur qailulah. Nabi Muhammad tilem qailulah. Napa fadilah? Apa hikmahnya tidur qailulah? Hikmahnya tidur qailulah niku mempermudah untuk bangun malam. Terus qiyamul lail niku saged enteng, saged ringan merga kebantu kali qailulah. Tilem qailulah niku saged meringankan, saged angin. Qiyamul lail sadere saat subuh niku saged bangun amargi tilem qailulah. Tapi nek tilem kata gitu seorang. Kekataan tilem seneng tilem nggih benten malih. Pun tangi melek tok ningali HP tilem maling benten malih niku mboten qiyamul lail. Qiyamul HP. Terus tidur tilem sing paling sae tilem sak mantune salat qiyamul tidur qailulah. Niku tileme Nabi Muhammad asmane tilem qailulah saderenge salat zuhur. Tapi kalau ndak bisa ternyata zuhur itu enten tugas, enten kerja misalnya. Bila kok zuhur bekerja gitu, bukan masalah, tetap kerja. Tetap bekerja, istirahatnya sak mantune kerja. Niku termasuk salah setunggal sedikit dari masalah tidur selesai sholat subuh. Niku. Terus intinya dari semua keterangan, tidur selesai sholat subuh, niku ada beberapa mudarat bahaya. Yang pertama, sesuai hadis, waktu setelah sholat subuh, niku waktunya dzikiran. Waktunya dzikiran. Dzikir sing diwaos gini wau ten Hidayatus Shalihin, Nabi Muhammad mengajarkan maos Al-Ikhlas, Al-Falaq, terus niku wau dzikir-dzikir lindone. Nomor kali tilem sak mantune salat subuh mboten asal hukmi makruh
amargi sak mantene salat subuh niku waktu ma'isyah, waktu pados arto, waktu rezeki pados arto. Ini waktu mencari rezeki. Dan juga dianjurkan olahraga. Nomor 3, film sak mantene salat subuh niku bisa membahayakan badan. Madharatan badan sesuai dengan kitab Adabus Syariah. Film sak mantene salat subuh niku saged mengendorkan sel-sel yang ada di dalam tubuh. Sel-sel yang dalam tubuh niku saged kendor amargi film sak mantene salat subuh. Carane napa? Cek mboten kendor ben kuat malih, kenceng malih awake, carane olahraga, digerakkan. Olahraga napa mawon? Asal gerak-gerak, sing penting mboten guling-guling. Guling-guling. Mboten olahraga. Tilem sama dengan salat subuh malih yang makruh sebabnya karena merusak pikiran, merusak akal. Merusak akal niku semuanya keterangan niku dipendet di kitab-kitab Mu'tabarah, di kitab-kitab ulama salaf. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Dugi kawula ngapunten ingkang kathah menawi enten ucapan tingkah laku ingkang kelintu dugi kawula ngapunten, mohon maaf ingkang kathah. Mas doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ja'alna ahlana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afan sab. Rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqan wa asana maghfiratan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.